Alors toujours, جبت لكم l'actualité automobile de la semaine. D'abord en Algérie, كان وزير الصناعة والمناجم فرحات أيتالي هذا الاثنين 6 juillet في عنابة. Et lors d'une visite, il a annoncé باللي سيتم نشر دفتر شروط في هذا الشهر جويي وسيكون دفتري شروط. Donc il va avoir deux cahiers de charges، واحد متعلق باستيراد السيارات الجديدة وواحد متعلق بالصناعة المركبات. تمناو Inch'Allah, exactement. Alors, on a entendu des rumeurs, enfin, c'est pas une rumeur, c'était dans un interview destiné à un média algérien. Peugeot sont prêts à investir en Algérie. Alors, Sania France et Peugeot, ils خرجوا سيارة avec un taux d'intégration hyper élevé. وذلك باحترام هاد الشروط الجديدة. Alors, هاد المعلومة قالها الرئيس الغرفة التجارية والصناعة فرانكو-algérienne, donc في Paris, monsieur Kassi Etiala. Est-ce que ça a été confirmé? Est-ce que قدرتي تتصلي بهم؟ Oui, أنا اتصلت Peugeot Algérie. هاد l'information, elle n'est pas encore officielle puisque c'est une information جاتهم من PSA Casablanca. داكور. حاب يقول هو هدر عطى المعلومه مي هما صحاب الشيء ما على بالهمش. مازال اكزاكتومون. حنا انتر تان اون فا بروند كونتاكت. ما تعرفيش الصوالح على روحك. ايه سي سا. زعما تي تعرفي. جوستومون. باللي انا زعما فهمتي. تتعلم تسال حاجات على روحك. كي هضرت مع لا ريسبونسابل تاع بيجو قالت لي انا جي ديكوفير لارتيكل كيما نتوما. J'espère que tu pourras nous avoir des informations. Oui, ça, oui, Inch'Allah, on vous donnera plus de détails sur ça. Donc, d'après lui, Peugeot, عندهم ورايحين يقترحوا de nouveaux projets ومشاريع جديدة هنا في الجزائر. كما أن بيجو كانت قريب تكمل المصنع ديالها، donc المشروع تاعها اللي كان في طفراوي. Il devait être inauguré au mois de juin. À la gel Corona, malheureusement, ça n'a pas été fait. C'est une usine تفوت تبلغ أكثر من 80 hectares. Donc, ça laisse penser que PSA, donc Peugeot Algérie, راح تكمل في صناعة وتركيب تاع السيارات. On va poursuivre avec de la Formule 1, bien sûr, du sport automobile. Donc, الخطوة الأولى تاع la saison de la Formule 1 اللي كانت le Grand Prix d'Autriche خلصت هذا الأسبوع. Donc, c'était une course folle, c'était une course passionnante, vraiment سباق أهبل. كان سباق مميز وفريد من نوعه لأنه كان بدون جمهور. Donc, ça, c'est vrai qu'on a senti la différence. Ça fait bizarre. Oui, قبل انطلاق هذا السباق كان 14 على 20 متسابقين حطوا un genou à terre فوق la grille pour soutenir comme signe de lutte contre le racisme. Donc, l'Alin Ansouria. Alors, on va pas. D'ailleurs, l'Alin Ansouria, qui est la fédération des sports automobiles, تبرعت بمليون euros pour qu'il y ait plus de diversité dans le sport automobile. باش نشوفوا تنوع الأجناس، تنوع الثقافات في le sport automobile parce que c'est déjà un sport inaccessible. وحنا نتمناو نشوفوا des personnes de couleur noire ou des arabes ou des personnes exactement أنحاء العالم كاع qui participent à la Formule 1 parce qu'on voit que des Britanniques, que des Français, on voit que des Blancs. Exactement, exactement. C'est un sport de monégasque, si on peut dire. Donc voilà, ils ont débloqué 1 million d'euros pour financer les stages et les apprentissages les prochaines personnes. On va passer les résultats. Donc, le Martaba Oula, c'est Valtteri Bottas, premier vainqueur de la saison. Il a un problème à Albert Sora, mais malgré ça, le Finlandais, il a gardé la tête froide. قاعد concentré et il a gagné la première place. Par contre, Mercedes, elle doit vérifier les boîtes à vitesse parce que les compétitions, mais elles vont s'enchaîner et ils ont beaucoup de problèmes de boîte à vitesse. Avec une information, il s'agit d'un jeune homme, Ramzi Msbah. Alors, Hadaya, il est diplômé de Betna, c'est un jeune ingénieur algérien. Il a développé un système de navigation qui permet aux véhicules de se conduire de manière totalement autonome. Accent تسوق وحدها في بيتنا. Alors il a utilisé vraiment du matériel de base, ما استعملش عفسه كبيره باش دارها. الامكانيات ما طلبتلوش بزاف ودارها وحده. Pas du tout. Alors هاد السيد il est jeune كتب كتاب على هاد العفسه, il a écrit des articles, il a eu plusieurs propositions à l'étranger باش يجوا يخدموا معاه sur la voiture autonome. Il faut savoir une chose. هنا في الجزائر هنا مالوغوزمون هنا في الجزائر كي راح عيط لي كونسيسيونير ضحكوا عليه. C'est ce qui s'est passé. Malheureusement. Quand il est parti présenter ce qu'il avait fait aux constructeurs automobiles, ils ne l'ont pas pris au sérieux. Franchement, c'est triste qu'il y ait un talent في بلادك. بعد حنا نتسائلوا نقولوا علاش كاين هجرة الأدوية؟ علاه يروح؟ ونزيد لكم والله ما حاب يروح. قال لك après avec d'après l'article هذايا قال لك malgré les propositions اللي دارهم له هو حاب يقعد في الجزائر, حاب يكمل les recherches ديالو هنايا, حاب يكمل يديفلوبيهم. Donc c'est vraiment malheureux de voir du potentiel هكاك en Algérie, sachant qu'à l'étranger
الناس هربوا من لا فواتور الكتريك لا فواتور هيبريد avance maintenant راهو rapidement, في لا ça va فواتور trop vite. اوتونوم تما C'est même ça. في لي salons internationaux d'automobile عندك toujours des concept cars de voitures autonomes وهنا malheureusement Tu sais واش نديروا رحيمه حنا هنايا في ماك اي في باب تي في اون لانفيت ماذا بينا سي يكون ديجا معنا داير. ونشجعوه هضرنا معاه وي ça va booster les choses ان شاء الله والله ان شاء الله الدنيا ما تخطيش حنا ça. سينا نعرضوه بالك اليوم ما انا يضحكوش عليه وسامي الخطه الجايه والله غنلا كونتاكت انا وياه هو من جهته وانا من جهتي قالنا كي بوفي با هذا الاسبوع مي بالك السمانه الجايه إن انا شاء الله ابل يكون فيديو معنا باسكو هو في نتفجروا بالنا معنا. ان شاء الله on verra ان شاء الله c'était tout pour moi ميرسي الاسبوع رحمه rendez-vous la ميرسي semaine رحمه prochaine. كل Merci à vous. ميزان ديالك